channel. Kini lagi bersama Blizzard audio live Desa Tajinan, lagi persiapan buat pengajian nanti malam. Ini Blizzard membawa 12 sub featuring sama JOHAND. Dari Blizzard audio lur, yang biasanya dipakai buat kapal. Amunisi yang dibawa ngeri. CT 90 kPa.
powernya full pas lap, ada itu biru atau apa itu? Isi kurang ngabure nang hari tuku piwe ngalong ngidul gawa patur ngetan mulon nyaking kulon ora urip cocok kamu. pengajian nanti malam.
Fitroh